सानू कहला गुड्डी दीदी अट्टा चकुड़ी के फ्रिज रे रखले तो निमुनिया आई एबे टाइम बर्तमान 4:30 बापा को बों को चाहा करके दे आसी से पी के टीवी देखुं आउ तो बापा कहले चल एकाथरे छत्र बजार सबतक धरिकी पलि आसबू ना जहाँ जमी अल्प बहुत आसला तो बापा बो रे मैंने तो सतुला फतुला देह भल ना मैंने तो सेगुड़ा खाइबे मुझे राशन परिवा आउ बाकी फ्रुट्स हरिका एकाथरे जी सब नहीं धरिकी पलि आसबी आ बैग पुरैल आम आसी पहुँची गलु छत्र बजार देखु परिवा गोटे पोटल बाछी दे आसली से किणिकी केमती बैग धरते सरीगला परिवा किना जाओ फांका थिला अब देखो 2टा बैग परिवा आउ फूल भी बिक्री होता फूल भी नहीं आसले परिवा पूरा भर्ती 2टा बैग आगे रखे 2टा जाक मझे पुणी धरिकी बस चलो जा जल्दी जल्दी पलैया घर को क्या धन तो ता जेज आ बो पाखे से बसिक टीवी देखुला बाकी झील को मुझे छाड़ी आसती ऊपर से जो भाउज घरे से भाउज भी कहले छाड़ी देकी तुम जाओ नहीं जाओनी आ सी छात्र नहीं खेल थे मुझे पहुँची बागर बाबा पनीर आनी रोसे हो कहीं रोसे हम तो बाहर ना तो ससुर लोक आसले खाइबे यही पनीरटा रोसे हम तो बाहर लोक आसने तो ससुर लोक आसने ये खाई दे विदा करदेवी जो आसी तो बाहर रिसेप्शन ससुर लोक आस तो भोजी कर खाया देचु हम ये से टमाटो फाटू जमा मु धरबि जमा जमा बाड़ी रे पिटी से गांडी दी पार साइज के पड़ हाँ हाँ ये भल क्रिकेटर हम कहूँ ना टमाटो धरी पानी धन फाट ये अमृतंडा धन बाबा जो क्षीर लगी फाटिज मो धन ना टमाटो सूप एक दिन इसी को चूहे ने खाया बिल्ली को भी मार पकाया एक दिन इसी को बिल्ली ने खाया चूहे को भी मार पकाया आहा टमाटर बड़े मजेदार वो टमाटर बड़े मजेदार हाँ एथरा जीवो बा देखो एते सारा परिवेश सब आसला मु जाईतली सब सब केजी हाफ केजी सब एमती सब नहीं पड़े आछी अब देखिए केवल आलू पियाज जरी अच्छी अदा रसुन से साग तो तते छत्र बजार दिन नहीं जी मु पैसा दे देकी गाड़ी पाखे छिड़ा हेबी तते कह धन जा मार्केटिंग करके आनबू तू जीवु नहीं आसू हाँ सेटा कौन यहीटा कौन से कही पारुनी एथरे से परिवा किना सेटा कौन हाँ बैगन बदमाशी तू बसिक पढ़ुता चिन्हता हाँ कहीं गोटे इंग्लीश रे कहू गोटे ओडिया कहीं कहू जहाँ कह ओडिया कह जदि कह इंग्लीश रे कह हाँ से गजा एटा कौन धन हाँ
ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲାଡ଼ୁକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ଧନ ଖାଇକି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଲାଗିଛି ରୋଷେଇରେ। ବାପା ବୋଉଠୁ ଚାହା ପିଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଭାଣିଜୀ ଆଉ ପୁତୁରା 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଇ କାହିଁ ଭାଇ ଏବେ ସବୁ ଭାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିବେ। ତୁ ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଡରିବୁ। କାଲି ଜେଜୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ଦେଖିବୁ। ବାଃ ଏମିତି ଡରିବୁ? ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ରୋଷେଇ। ମୁଁ ପନିର ତରକାରୀ କରିବି। ଏଠି ଲାଡ଼ୁର ଓଟ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବସାଇ ଦେଇଛି। କିଏ? ବାଇ ବାଇ ପଳେଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଭାଇ ଖାଇକି। ଏଠି ବି ଚାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଛି, କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଅଧିକ ଟିକେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଆସିବ କାହିଁକିନା ତା'ର ଚାହା ଟିକେ ପ୍ରିୟ। ପନିର ତରକାରୀ କରିଦେବା ଆଉ ପିଠା ହେବ। ଏଇଠୁ ବାଦାମବାଡ଼ି 1 କିଲୋମିଟର। ଏ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟା ମାରୁଛି ନା, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆସିବେ ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବା, ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଘର ଭିତରକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଠି କାଜୁ, ଚାରୁମଗଜ, ପାନମଧୁରୀ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଦା ପିଆଜ କାଟିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ଆଉ। ଭାଇ ନାହିଁ କ'ଣ? ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ି। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିନା? ନାଇଁ ତୁ ଯାଉନୁ ବୋଉ ପାଖରେ ବସିବୁ। ଏଠି ଗପ କହିବୁ। କେତେ ଗପ ଶିଖିଛୁ? ହଁ କହିବୁ। ମୁଁ ଲାଡ଼ୁରେ ଓଟ୍ସ ପକେଇଦେଲି। ସିମ୍ କରିଦେବି, ତାର ହେଇଯିବ। କହିଦେଲୁ ଟିକେ ହେଇଗନା। ତୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ ଟିକେ କହିଲୁ? କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ? ଧନୁରୁ ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ? ଏଇଟା କହିଦେନି ଟିକେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ? ହଁ ତ ଯେଉଁ ପମ୍ପିଂ ବଲ୍ଟା କ'ଣ କଲ? ଧନୁରୁ ବଲ୍ କ'ଣ କଲୁ? ବଲ୍ ଏଇଠିକି ଆଣି ଏ ବଲ୍ଟା ଆଣିକି ଏମିତି ଚିପିବୁ ଟିକେ। ରହିଥ ମୁଁ ଆଣୁଛି ରହିଥ ବଲ୍ଟା। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ? ସେଠି କିଏ? ସିଏ ସବୁ ହାଉଁ। ସିଏ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଚାହା ପିଇକି ଆଗ ଫିଟ୍ ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ ନା। ହଉ ଖାଇ ହଲ। ଏଠି ଟିଫିନ୍ ଖାଉଥିଲେ। ଗୁଡି ଖାଲି ଖାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ତାପରେ ଚାହା। ଇଏ କୋଉ କମ୍ବିନେସନ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଅଣ୍ଡା ଚା ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ପରେ କ୍ଷୀର ଚା। ତମେ ପିଇଦିଅ ଚା ପିଇଦିଅ ତମେ। ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ପୁର କରୁଛି ନା, ଟିକେ ସିଝା ପିଠା କରିବି। ପୁଅ କହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସିଲି। ଏଠି ବି ଚାହା ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ତରକାରୀ ମୋର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଖାଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ। ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇଦେଲେ ଟିକେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଦାଦା ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାଜା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ଦାଦା ଆମେ ପିଇବୁନି ମାଜା, ଆଉ ଭାଣିଜୀ ତ ଚାହା ପିଇଲେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ପୁଅମାନେ ଟିକେ ପିଇଦେବେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଚାଲ ଆସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ନେଇକି ଦେବ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ଚାଲ ହଁ ଚାଲ। ସେ ବୋଉଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ, କେତେବେଳେ ଆଈ। ଦେଖୁନ ମୁଁ ଆଉ ୟା ପରେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବିନି ହେଲା। ସିଏ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଭାଇଙ୍କି ନମ କରୁଛୁ? ଭାଇଙ୍କି ନମ କରୁଛୁ? ସେଇ ନମ କରିଦେଲେ, ଏଇଠି ନମ କରିଦିଅ ମା ଭାଇକି। ଟେରେଇକି ଅନେଇବ। ବଲ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲୁ, ବଲ୍ ଯାଇ ବାହାରେ। ଯା ବଲ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯା ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଆସିବ। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଚାଲ ଘରକୁ ନେଇକି ଦିଅ। କାହାକୁ ବଲ୍ ଦେବ? ପୁଣି ଛାଟିଦେଲ। ହେଇଲୋ ଦିଦି ଜାଣିଛୁ ନା, ରାଗିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ହାତ ଦିଟା ପଛକୁ ଦେଇକି ଦିଦି ବାନ୍ଧିଦେବ ହାତ। ବଲ୍ ଆଣିକି ବୋଉକୁ ଦିଅ।
ଆଖିରେ ବା ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ତାର କୁହାଯାଏ ତା ହବନି ଆଉ କିଛି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କର, ଅଣ୍ଟା ଟାଇଟ୍ କର, ପିଚା ଟାଇଟ୍ କର, ଅଣ୍ଟା ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିବ, ଅଣ୍ଟା ବି ଟାଇଟ୍ କର, ହେଲା ଆକୁ କର। ଗାଧୁଆଳ ଭାତ ପନିର ତରକାରୀ କହିଦେଇଛି ସେ ଅଣ୍ଟା ଉଠେଇ ବସିଲେ ଭଲ କହିଛି ନା ବାସ୍ ବସେ ଉଠେ ବସେ ଉଠେ ବସେ ସେଇ ସିଧା କାଟି ଦେଖିଲ फिर रख 10 सेकंड रख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ওজনটা দেখো ସେଇଗୁଡ଼ା ଯିବ ଏଇଠି ଆସିକି ଇଏ କରିକି ଦେଖ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିକି ଆସୁଛୁ ଲୋ ବାବା गोटे ज्वार ना 3 जन 3 थर ज्वार बना सी कौन 3 जन गोटे सेपटे सेपट घरे भाई सेपट घरे जा जाजू को जाजू बाबा कंप्यूटर सब ठीक कर बोले सर कोई तो नहीं भाभी दीदी चेहरा देखी पार्छ तो सी कौन तो दीदी की पुणी फिजियोथेरापी दरकार हम गुटी तमें के वेट के तुम हाँ तुम 45 से 35 कौन सुधा देखिए देखिए ओठ टे देखिए ओ हे लिपस्टिक आनी गोटे पिला लगा हो गलानी मोर सीजा पिठा देखते बढ़िया से फुली हो गलानी पूरा
बढ़िया से फुली देखी पार्थे केते सुंदर से फुली पिठा देख तोर गोटे फेवरेट पिठा जो कर मामा इमरजेंसी कथा हाँ कह डुम डुम टाणाऊ जा दीदी कह दो सेटा जा दीदी दीदी इमरजेंसी दिशा कहला दीदी गोटे इमरजेंसी कथा ने अंडा चप सिंगड़ा बरा तोर नाई रेडी हो गला तोर कौन पिठा केक पिठा देख केते सुंदर है देख न पूरा पोड़ सुंदर पिठा कर पोड़ पिठा हाँ पोड़ पिठा रजर कर दे कैलेंडर को काटिदेव से भी खाइबे खाइके जीवे बाहर आगे साइज कर पूरा काटिदेव पीस पीस कर केक भले सानू टे कहले टे सानू दीदीर स्टोरी टे कहले हाँ हाँ मु कहीदेवी धनु को डाकिबे तो तुम भाई तुमको छोट पिला गोटे थर क्षीर मगे देथिला तुम एमती सानू तो चिड़ौच गोटे क्षीर मगाऊ 30 टଙ୍କା चार्जेस नौ गुडी आमर छातर ओह्लौने तो पैसा एमती सब खर्च कर दीदीटा फ्रिज अच्छे हाँ सानू कहला गुडी दीदी अट्टा चकुड़ी के फ्रिज रे रखला तो निमुनिया आई कहला भेंडी पोटल पुई रखती सब पिसी भौंड केते चिड़ौछन किए भात जानिछ तो मैं तो बापा देह खराब होता है पहुँची भात बसाई भूली जाता मतलब 17 दिन फोन करता माई जो भात बसती केमती कहल विद्यारायण सत कह सतरे मत कहला चाउल को आगे बसैबी ना पानी देगी गुडी सत कह पचार कि नहीं जम्मा मिछ कहनी टाटा टाटा गुडी जो जो कौन अंडा चप खाई दे चा पीदेल या खाई सारा माजा गोटे ग्लास पी देगी जो हाँ आ जीवनी ते दीदी आगे भाई डाकुच ना गोटे फोटो उठे जा 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 दीदी पाखु जा दीदी पाखु तो गुड्डी कती दौन सी जीव गुड्डी कती दियो जा दीदी पाखे बसलु लुलु 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 ए लिपस्टिक लगेबा ना से उठेब आज जेजों पाखे बसबू ता मूलर बड़ पुओं पाखु हिसाब करू है केते जन नाती नातुणी अच्छा हिसाब करू शुणु मत काली सका कहबू जो तू केते नंबर नाती 10:15 भुवनेश्वर जी एक बो खाऊ पढ़ तुम एपटे बड़ भाई जन जणिकिया ज्वर हेला 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 ना ना देखो खाली भाई सांगे लगला आराम से जीव गुडी मत पहुँची फोन मार ना भूली जीव
ହେଇଲୋ ଚାଲ ଶୋଇ ଦିଦି ପଳେଇଲା ନେଇ ଯାଉନ ଏକୁଟା ଚାବି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଏକାଥରେ 10:30 ବାଜିଲାଣି ବା ଚାଲ ଚାଲ ତୋତେ ଶୋଇଦେବି ଚାଲ ଆ